बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में है कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने दूसरी शादी क्यों की। लिहाजा आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। मेरी दुआ है या अल्लाह जो इस वीडियो को एंड तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे इसी साल हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, हज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ किसी सफ़र पर रवाना थे। रस्ते में रात हुई तो इनको ख्वाब आया कि वो एक ज़बरदस्त खूबसूरत मोतियों के तख्त पर जलवा फरोज़ हैं। उनके हाथों में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। थोड़ी देर में इनके पास एक घाट सवार आता है और आकर कहता है, ए हज़ाम बिन खालिद, क्या तुम ये मोती मुझे बेचोगे? तो हज़ाम बिन खालिद ने कहा कि मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, तुम बताओ इसकी कीमत क्या होगी तो फिर मैं तुझे बेच दूंगा। तो वो घड़ सवार भी कहने लगा, मुझे भी इसकी कीमत का नहीं पता, लेकिन ये मोती मुझे भी एक नायाब ही लग रहा है। अगर तुम इसको बेचोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले सरदारी, शोहरत, मंजिलत अता कर दूंगा। हज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने वो मोती उसके घड़ सवार को दे दिया। जो सुबह उठा तो मैंने अपने कबीले बनु कलाब के मुअज्जिन को वो ख्वाब सुनाया। तो उन्होंने तबीर बताई कि ए हज़ाम बिन खालिद, तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता आएगा। तुम्हारी बेटी बनु कलाब का एक नायाब मोती है, इसके लिए एक मुअज़्ज़िज़ शख्स का रिश्ता आएगा जिसकी वजह से तुम्हें सरदारी, इज़्ज़त और मंजिलत मिलेगी। हज़ाम बिन खालिद जब वापस आए तो अगले ही दिन सैयदना अकील बिन अबू तालिब आपके पास आए। तो बनु कलाब के कबीले की ये आदत हुआ करती थी कि जब भी कोई किसी कबीले से आता 2 दिन उसकी मेहमान नवाजी करते, तीसरे दिन उसकी आमद का पूछते, उनके आने का पूछते। जब 2 दिन सैयदना अकील बिन अबू तालिब की मेहमान नवाजी हुई तो तीसरा दिन पूछा कि बताएं कि आप इतने मुअज़्ज़ज़ और आदबी ख़ानदान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, खैर है? तो सैयदना अकील बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए जो अली रदियल्लाहु ताला अन्हो अमीर अल मोमिनीन है, आपकी बेटी फ़ातिमा का रिश्ते मांगने के लिए आया हूँ। तो हज़रत हज़ाम बिन खालिद कहने लगे, अकील, आप जानते हैं कि आप एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और आपका शिजरा नसब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है। तो हम तो एक सहराई नशीन हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक सहराई लोगों की बेटी इतने बड़े ख़ानदान की बहू बने? हज़रत अकील बिन अबी तालिब ने कहा, मुझे मेरे भाई अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने भेजा है कि अकील, बच्चों को माँ की ज़रूरत है, वो उनको याद करते हैं। मैं खिलाफत की वजह से घर की देखभाल नहीं कर सकता, इसके लिए एक औरत होनी चाहिए जो इतनी बहादुर हो कि इससे पैदा होने वाला मेरा बेटा शुजाअत और बहादुर, जानबाजी और गाजी बने। तो आपको भी पता है कि पूरे अरब में बनु कलाब की औरतें और मर्द एक बहादुरी का मकाम रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, लिहाजा आप अपनी बेटी से, इनकी वालदा से पूछ लें कि वो इस रिश्ते पर राज़ी हैं या नहीं। हज़रत हज़ाम बिन खालिद घर आए और आकर देखा कि इनकी बीवी और इनकी बेटी फ़ातिमा, जिनको उम्मुल बनीन कहा जाता था, कंगी कर रही हैं। तो कहा कि अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए हमारी बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या तुमने अपनी बेटी की तैयारी कर ली है? क्या वो उस एक आदबी और इल्मी ख़ानदान में जाकर घर को संभाल सकेगी? तो इनकी वालदा कहने लगी कि हज़ाम, आप फ़िक्र ना करें, मैंने अपनी बेटी को इस तरह की तरबियत दी है कि इंशाअल्लाह तुम्हें कभी भी या नबी के ख़ानदान वालों को कभी भी शिकायत नहीं होगी। आप जाकर सैयदना अकील रदियल्लाहु ताला अन्हो को कह दें
کہ آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کے لیے ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ چنانچہ شام کو جب نکاح کر کے حضرت فاطمہ بنت حزام گھر آئیں تو دروازے پر کھڑی ہو کر کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہیں ہوں گی جب تک حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی مجھے اجازت نہیں دیں گی۔ حسنین کریمین نے آپ کو دیکھا تو ان کو والدہ کی یاد ستانے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ان کو بخار کافی زیادہ تھا۔ ام المؤمنین نے ساری رات ان کی خدمت میں گزاری۔ تمہاری ماں تو بیٹا نہیں ہوں لیکن کنیز فاطمہ ضرور ہوں، جب تک ہو سکا تم لوگوں کی خدمت کروں گی۔ میں یہاں پر کنیز بن کر آئی ہوں۔ آپ کے باطن سے 4 بیٹے ہوئے جن کا نام حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر اور حضرت عباس تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وہ تربیت دی جو کبھی کسی ماں نے نہ کی ہوگی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا تم کبھی بھی حسنین کریمین کے آگے نہ چلنا، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں سے بے ادبی ہو اور ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو جائے۔ ہمیشہ ان کی عزت کرنا، وہ تم سے بڑے ہیں اور نبی کی اولاد سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، تم ایک سراہی خاتون کے بیٹے ہو اور تمہاری ان کی قدر ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے یہ 4 بیٹوں نے امام حسین پر کربلا میں جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ کو فاطمہ بنت حزارہ کہہ کر پکارتے تو آپ کہتی آپ مجھے کنیز فاطمہ کہا کریں، مجھے فاطمہ بنت حزارہ نہ کہا کریں، ان سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ تقریباً 20 سال سے زیادہ دیر تک زندہ رہیں، لیکن آپ نے جوانی ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی امام حسن، امام حسین کی خدمت میں گزاری۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دی کہ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ام البنین کے صدقے اپنے والدین کی اور اساتذہ کی عزت کرنے والا بنائے۔ اور میری لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ کل قیامت کے دن آقا صلاۃ والسلام کے درود و سلام کے صدقے ہماری بخشش ہو سکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔